റോമാലേഖനം 8-ാമത്തെ അധ്യായം. റോമർക്കുള്ള നിർമ്മം 8-ാമത് അധികാരം 18-ാമത്തെ വാക്യം, 18-ാമത് വചനം, 24-ാം വാക്യം, 24-ാമത് വചനം, 25-ാമത്തെ വാക്യം, 25-ാമത് വചനം. ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன். அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல. ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுவதென்ன? நாம் காணாததை நம்பினோமாகில் அது வருகிறதற்கு பொறுமையோടെ കാത്തിരിப்போம். ഈ രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്. இந்த ராத்திரில நாம் கேட்க போகிற தேவனுடைய வசனம், நம்மிலே காணப்பட போகிற தேவ மகிமை, നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, நம்மிலே வெளிப்பட போகிற தேவ மகிமை. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെയാണ് റോമാലേഖനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 3 விசேஷித்த காரியங்களை தான் தேவன் ரோமாபுரி நிருபத்திலே வெளிப்படுத்துகிறார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണം, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிற നീതീകരണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണം, பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிற பரிசுத்தம். നീതീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും ലഭിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന തേജസ്കരണം. நீதியும் பரிசுத்தமும் பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்க போகிற தேவ மகிமை. ഇത് 3ഉം സുവിശേഷത്തിന്റെ വളരെ കാതലായ വെളിപ്പാടുകളാണ്. இது 3ഉം സുവിശേഷത്തിന്റെ மிக முக்கியமான பகுதிகள். യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளுகிற நீதி மிகவும் மேன்மையானது. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ലഭിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த நீதி மிகவும் விசேஷித்தமானது. വിശുദ്ധീകരണം, பரிசுத்தம் மிகவும் மேன்மையானது. അത് ലഭിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. அதை பெற்றுக்கொள்ள போகிறவர்கள், அதை சந்திக்கிறவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த மகிமையின் மேகத்தை தான் நாம் பார்க்கிறோம். കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രിയിലും ഞാൻ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടുള്ള വിഷയത്തിലും മാനസാന്തരത്തോടുള്ള വിഷയത്തിലുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ഓർപ്പിക്കുവാനിടയായി. கடந்த நாட்கள்ல தேவன் மேலுள்ள அன்பினாலும் மனம் திரும்புதலை குறித்த காரியங்களையும் நான் உங்களோடு ஞாபகப்படுத்தினேன். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ആത്മീക ബോധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ കടന്നു കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனால் இந்த ராத்திரி வேளையில நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளிலே உள்ள மகிமைக்கு நேராய் உங்களை நடத்த நான் விரும்புகிறேன். ആ വചനം ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. அந்த வசனம் நன்றாய் ஒன்றை சொல்லுகிறது. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. நம்மளே வெளிப்பட போகிற மகிமையை நாம் பார்த்தால் இக்காலத்திலே படுகிற பாடுகள் அது ஒரு சாதாரணமானதல்ல. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. 2 முக்கியமான வார்த்தைகள் அதில் இருக்கிறது. ഒന്നാമത്തത് വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ കാലം, வெளிப்படுகிறதான பாடுகளின் நாட்கள். വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു, വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ കാലം. நாம் வெளிப்பட்டிருக்கிறதான കഷ്ടത്തിനുடைய കാലങ്ങളിൽ இருக்கிறோம். വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന തേജസ്സിന്റെ കാലം, வெளிப்பட போகிற மகிமையின் காலம். നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വല്ലവരും നല്ലൊരു സ്വോത്രം കേട്ടേനെ. കേരളത്തിൽ ഇത് ചൊല്ലിയിരുന്നോம்னா நல்ல സ്വോത്രം കേട്ടിருக்கும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വോത്രം പറയിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. എനിക്ക് രാത്രി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരക്കരയിലെത്തണം. ഞാൻ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരണം. உங்களை சோத்திரம் பண்ண வச்சு நான் நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பல. கொட்டாரக்கரை வரைக்கும் அவருக்கு போகணும், எனக்கும் போகணும்னு நினைக்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. நீங்க சோத்திரம் சொல்லலைனாலும் கவனிக்கணும். ஆனா சோத்திரம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா தான் நல்லது. ആമേൻ. വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ കാലം, പാടുകളിലൂടെ നடைபெற்று കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു കഷ്ടതയുടെ കാലമാണെന്നാ പൗലോസ് പറയുന്നത്. பூமியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் ஒரு பாடுகள் நிறைந்த காலம் என்றுதான் பவுல் ஞாபகப்படுத்துகிறார். ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമക്കൾക്ക്, യേശുവിനെ അറിയുന്നവർക്ക്, ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടത ഇല്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. தேவனை பூமியில் ஆராதிக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டங்கள் இல்லை என்று வேதம் சொல்லவில்லை. എന്താണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? என்ன இயேசு சொல்லுகிறார்? ലോകത്തിലാണോ നിങ്ങൾ കഷ്ടമുണ്ട്? உலகத்திலே இருந்தீர்களானால் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. അമേരിക്ക പോയാലും കഷ്ടമുണ്ട്, அமெரிக்கா போனாலும் கஷ்டம் உண்டு, UK പോയാലും കഷ്ടമുണ്ട്. யூகேல போனாலும் நீங்க கஷ்டப்படணும். എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെക്കാളും കഷ്ടം അവിടെയാ. இங்க உள்ளதை விட அதிக கஷ்டம் அங்கே. നമുക്ക് തോന്നും നല്ലതായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ. நம்ம நினைக்கிறோம் அமெரிக்காவில் உள்ளவங்க எல்லாம் நல்ல ஜாலியா இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறோம். എന്നാൽ ചെന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതാ അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യം. அங்க போனாலும் இதுதான் கஷ்டம் என்று புரிகிறது. കഴിഞ്ഞ ദിവസം UK എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാ, யூகேயிலிருந்து ஒரு நண்பன் என்னை அழைத்து சொல்லுகிறார், ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ നേരെ ചൊവ്വേ കണ്ടിട്ട് 5 ദിവസമായെന്ന്. நான் என்னுடைய மனைவியை பார்த்து 5 நாள் ஆயிட்டு. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? மனசு பாக்குதா? കാര്യം അവള് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പോവും, அவ வேலையை முடிச்சு வரும்போது நான் வேலைக்கு போவேன். അവള് വരുമ്പോ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേന് അവള് പോകും. நான் திரும்பி வர்றதுக்கு முன்னாடி அவ போயிருவா. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭാര്യയെയും എപ്പോഴും ഭർത്താവിനെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. நீங்க கணவனை பார்க்க வேண்டாம், மனைவியை பார்க்க வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே விசா எடுத்து அமெரிக்காவுக்கு போங்கன்னு சொல்றேன். എപ്പോഴും ഇതിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തത്. எப்பவும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த முகத்துல ஒரு சலிப்பு வரத்தான் செய்யுது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. കുഞ്ഞെ, അമേരിക്ക ലോകത്തിലാണെന്നേ. அமெரிக்காவும் உலகத்துல தான் അത് இருக்கு. സ്വർഗത്തിലൊന്നുമല്ല. அது என்னோ பரலோகத்தில் இல்ல. பலரும் கொஞ்சம் பேசாங்களாம், பேசு, கொஞ்சம் பேசு எனக்கு தான் தம்பி. സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, Praise the Lord. ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിലാ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും இந்த നിൽക്കുന്നത്. உலகத்துல தான் இந்த இடமெல்லாம் இருக்கிறது. എവിടെ പോയാലും കഷ്ടതയുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്. எங்க போனாலும் பாடுகள் உண்டு என்பது நிச்சயம். ഇത് പറയുന്ന പൗലോസിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. இத சொல்லுகிற பவுல்ட்ட கேட்போம். ഈ പൗലോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അനന്യാസിനെ കർത്താവ് അയക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തിരുവെഴുത്തിലുണ്ട്. இந்த பவுலிடத்திலே அனனியாவை அனுப்புகிற ஒரு பகுதி இருக்கிறது. അനന്യാസിനോട് സ്വർഗം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിനകത്തുണ്ട്. அனனியாவிடத்திலே பரலோகம் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு. ഇവൻ ഇന്നു മുതൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും. இவன் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன். Praise the Lord. ஹalleluya. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പട്ടുമത്തയുടെ ജീവിതമല്ല. கிறிஸ்தவ ஜீவிதம் என்பது பட்டுமத்தையில் படுக்கிறதல்ல. ഇതിനകത്ത് പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്. இதற்குள்ளே போராட்டம் உண்டு. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കും കടന്നു വരും. உலகத்திலே வாழுகிற பொழுது எல்லா பாடுகளும் நமக்கும் உண்டு. രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരാം, வியாதி வரலாம், കടഭാരങ്ങൾ കടന്നു വരാം, கடன் பாரங்கள் கடந்து வரலாம், കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരാം. குடும்ப பிரச்சனைகள் கடந்து வர முடியும். പക്ഷേ യേശു പറയുകയാണ്, ஆனால் இயேசு சொல்லுகிறார், ഈ ലോകത്തെ ഞാനിവിടെ ജയിച്ചവനാണ്. இந்த உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன், ഞാനത് ജയിച്ചു കാണിച്ചതാണ്. நான் அதை ஜெயித்திருக்கிறேன், ஜெயித்து காண்பித்தேன். നിങ്ങൾക്കും അതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും. உங்களுக்கும் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும். ഓ, ലോകത്തെ മാറ്റുന്നതല്ല വിടുതൽ, ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നതാണ്. உலகத்தை மாற்றுகிறது அல்ல விடுதலை, உலகத்தை ஜெயிப்பது விடுதலை. Praise the Lord. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. അപ്പൊ വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടതയുടെ കാലത്തെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு உபத்திரவத்தின் காலத்தை இங்கு கர்த்தர் ஞாபகப்படுத்துகிறார். 5 ദിവസത്തെ കൺവെൻഷന് മുടങ്ങാതെ വന്നിരുന്നാലും, 5 நாள் கன்வென்ஷனுக்கு தடை இல்லாமல் வந்திருந்தாலும், ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പക്കത്തുള്ള കൺവെൻഷന് മുടങ്ങാതെ പോയിരുന്നാലും, ஒருவேளை இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கன்வென்ஷனுக்கு தினமும் தவறாமல் ഈ போயிருந்தாலும், ചാനലിനകത്തൂടെ വരുന്ന എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളും മുടങ്ങാതെ കേട്ടാലും, ஒருவேளை ஹோலி லேண்ட் டிவியின் மூலமாய் வருகிற அந்த லைவ் சேனல்ல நீங்க எல்லா செய்தியும் முடங்காம கேட்டாலும், 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചാലും, 3 நாள் ഉപവാസം இருந்தாலும், 7 ഉപവസിച്ചാലും, 7 நாள் உபவாசம், 14 ഉപവസിച്ചാലും, 14 நாள் உபவாசம், 21 ഉപവസിച്ചാലും, 21 நாள் உபவாசித்தால், 40 ഉപവസിച്ചാലും, 40
40 நாள் உபவாசித்தால் കഷ്ടതയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ തീരുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട. பாடுகள் எல்லாம் இங்க தீந்துரும் அப்படின்னு யாரும் கனவுலையும் நினைக்கான். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അത് വേദപുസ്തകത്തിന് എതിരാണ്. அப்படி யாராவது செழிப்புன்னு சொன்னாங்கன்னா அது வேதத்திற்கு எதிரான പക്ഷേ உபதேசம். ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ஆனால் ஒரு காரியம் எனக்கு சொல்ல உண்டு. നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുന്ന കൺവെൻഷനിൽ കേൾക്കുന്ന വചനം, நீங்கள் கடந்து வருகிற கன்வென்ஷன்ல கேட்கிற வசனம், ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബലം, ஆராதனையில உங்களுக்கு கிடைக்கிற பலம், മറ്റുള്ളവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും. மற்றவர்களால் ஜெயிக்க இயலாத போராட்டங்களை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும். അത് ജയിച്ച അനുഭവം ഉള്ളവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அப்படி வெற்றி பெற்ற அனுபவம் உள்ளவர்கள் நல்ல கரத்தை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். പലരും തകർന്നു പോയിട്ടും നീ തകർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, பலர் சிதறடிக்கப்பட்ட பின்பும் நீ சிதறடிக்கப்படாமல் இருப்பது, പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, பலரும் தற்கொலை செய்த பின்பு நீ தற்கொலை செய்யாதிருப்பது, അത് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന കൃപയാണ്. அது தேவன் உனக்கு தந்த கிருபை. അതിന്റെ രാത്രിയിലും ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. அது இந்த இரவிலும் வெளிப்படுவதாக. കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന് യേശു കർത്താവ് പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. ஆண்டவர் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் என்று பிதாவிடத்தில் கேட்டாரே. പിതാവ് പറഞ്ഞു ആ പാനപാത്രം അങ്ങനെ മാറ്റത്തില്ല. அப்படியெல்லாம் நான் அந்த பானபாத்திரத்தை மாற்ற மாட்டேன். ആ പാനപാത്രം നീ കുടിച്ചേ മതിയാകൂ. அதை நீ குடித்தே ஆக வேண்டும். പക്ഷെ നിനക്കതിനുള്ള ശക്തി ഞാൻ തരാം. அதற்குரிய பலனை நான் உனக்கு ഉടനെ தருவேன். തമ്പുരാൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பினார். അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. அவனை பலப்படுத்தினார். ഈ രാത്രി ആ ശക്തി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த வல்லமை இந்த மைதானத்தில் வெளிப்படுவதாக. ഈ സ്റ്റേജിൽ ആ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த மேடையில் அந்த வல்லமை வெளிப்படுவதாக. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടത്തല്ലോ ആ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எல்லா இடத்திலும் அந்த வல்லமை வெளிப்படுகிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அந்நிய பாஷையில தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். Jesus. Praise God. Hallelujah. അവിടെ പറയുന്നു, அங்கே சொல்லப்படுகிறது, നമ്മിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയ, அங்கே நமக்கு வெளிப்பட போகிற அந்த மகிமையை நாம் உணரத் தொடங்கினால் ഈ കഷ്ടങ്ങൾ മാറും എന്നല്ല, இந்த கஷ்டம் தீந்துரும் அப்படின்னு அல்ல, മലയാളത്തിൽ സാരമില്ലെന്ന, തമിഴിൽ എപ്പടി എനിക്ക് தெரியாது, அந்த கஷ்டம் நமக்கு ஒரு பொருட்டல்ல. அப்படியா? ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദമുണ്ട്, തമിഴിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സോറി. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഭാഷ? ഉണ്ടോ? നമ്മൾ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് മലയാളത്തിലുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ 8:18 ഒപ്പിടത്തക്കവകളല്ല. എന്ത് ഭാഷ? എന്ത് എന്റെ അർത്ഥം? ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇവിടുത്തെ അവിടെ ഉള്ള തേജസ്സിന് ഇവിടെ ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആമേൻ. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പദം കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. മീൻസ് നമുക്ക് വെളിപ്പെட போகிற அந்த மகிமையை நம்ம உணர்ந்துட்டா இது ஒரு பொருட்டானதே அல்ல. നത്തിങ്, ഒന്നുമില്ല. അപ്പടി തമിഴിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ആണോ? ശരി, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഈ തമിഴ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി. இந்த தமிழை வாசித்தா புரியதுக்கு கர்த்தர் கிருபை தரும்படியா ஜெபம் பண்ணி. ഈ തമിഴ് ബൈബിള് ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ള ബൈബിളാണ്. தமிழ்ல நல்ல ஆழங்கள் உண்டு. മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല വാക്കുകളും തമിഴിനകത്തുണ്ട്. மலையாளத்தில் இல்லாத பல வார்த்தைகள் தமிழ்ல உண்டு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്നല്ല, അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുവാൻ കഴിയും. இந்த உலகத்தில் உள்ள பாடுகள் நமக்கு ஒரு பெரியதாய் தோன்றுவதில்லை. സ്തോത്രം. 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம். 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 பேதுரு நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் പാട് അനുഭവിക്കുന്ന കൊഞ്ചകാലം പാട് അനുഭവിക്കുക. അവിടെ മലയാളത്തിൽ അല്പ
അല്പകാലത്തെ കഷ്ടം എന്താണ്? கொஞ்ச கால பாடுகள் என்பது അല്പകാലത്തെ കഷ്ടം, நம்முடைய பாடுகள் கொஞ்ச காலம்தான். നിത്യ തേജസ് ആയി നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. அது மகிமைக்கு நேரம் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ ലോകത്ത് കഷ്ടമുണ്ട്, இந்த உலகத்துல உபத்திரவம் உண்டு, പക്ഷേ അത് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ. அது கொஞ்ச காலம் மட்டும்தான். Praise the Lord. ஹalleluya. നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് 10-600 വർഷം ജീവിക്കാമെന്നിരിക്കുന്ന പോലാണല്ലോ. நீங்க இருப்பு பார்த்தா ஏதோ 10-600 வருஷம் வாழ்ந்துருவீங்க போல இருக்க. Praise the Lord. ஹalleluya. 600 പോട്ട് 60 ഇരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. 60 இருப்போமோன்னு தேவனுக்கு தான் தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്പകാലത്തെ കഷ്ടം இந்த എന്നാണ്. உலகத்தின் பாடுகள் கொஞ்ச காலம் மட்டும்தான் என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. പക്ഷെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതോ നിത്യ തേജസ്സാണ്. ஆனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிற மகிமை அது நித்திய மகிமை. അതിന് പരിധിയില്ല, அதற்கு ஒரு எல்லை இல்லை, അതിന് പ്രായമില്ല, அதற்கு ஒரு வழி இல்லை. അത് നിത്യമാണ്, அது നിരന്തരമാനது, നിത്യമാനது. ഹല്ലേലൂയ. 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 2 കൊരിന്ത്യർ 4:17 പറയുന്നു, നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം. அது நொடி நேரத்திலுள்ள லேசான உபத்திரவம் என்று 2 கொரிந்தியர் 4 சொல்லுகிறது. തേജസ്സിന്റെ നിത്യ ഖനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാനിടയാകും. அந்த நித்திய மகிமை நமக்கு கிடைக்கிறது. പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കഷ്ടവും നൊടി നേരം കൊണ്ട് തീരുകയാണ്. கொஞ்சம் சொல்லுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் நான் நொடி நேரத்துல மாறும். പക്ഷെ എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന തേജസ്, கையை தட்டி சொல்லுங்க, எனக்கு கிடைக்க போகிற மகிமையோ അത് നിത്യമാണ്, அது என்றென்றும் உள்ளது. അത് നൊടി നേരം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല, அது நொடி நேரத்தில் முடிகிறதல்ல. തീരുന്ന കഷ്ടതയും தீருகிற கஷ்டமும் തീരാത്ത തേജസ്സും. தீராத முடிவில்லாத தேவ மகிமையும். കരമുയർത്തി പറ, கரமுயர்த்தி சொல்லுங்க, തീരുന്ന കഷ്ടതയും கஷ்டங்கள் தீரும், തീരാത്ത തേജസ്സും. தீராத தேவ மகிமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സ്തോത്രം. ஸ்தோத்திரம். പൗലോസ് ഈ വെളിപ്പാടിലാ ജീവിച്ച. பவுல் இந்த தரிசனத்தில் தான் வாழ்ந்தார். ഇവിടുത്തെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്കാർക്കും വന്നിട്ടില്ല. பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்த கஷ்டங்கள் நமக்கு வந்ததில்லை. Praise God. ஹalleluya. തന്റെ കഷ്ടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ താൻ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ദൂതെഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அவர் கொரிந்து சபைக்கு தன்னுடைய கஷ்டத்தின் வழிகள் எல்லாம் எழுதி இருக்கிறார். താൻ പട്ടിണി കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, அவர் பட்டினியா இருந்த என்று சொன்னால், പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടവർ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവനല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം. பட்டினி கிடந்த வீட்டில் வாழ்ந்தவர் பிறந்தவர் அல்ல அவர். Praise the Lord. ஹalleluya. താൻ നഗ്നനായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, தான் நிர்வாணியாயிருந்தேன் என்றால், വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാനില്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചവനല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം. அங்க வஸ்திரம் வாங்க வழி இல்லாத ஒரு பிச்சைக்கார வீட்டில் அவர் பிறந்தவர் அல்ல. കൊട്ടാര തുല്യമായ അനുഭവത്തിൽ ജനിച്ചവനും വളർന്നവനുമാണ്. அவர் மாளிகைக்கு சமமான வீட்டிலே வாழ்ந்தவரும் பிறந்தவரும் அவர். അവനാണ് പട്ടിണി അനുഭവിച്ചത്, அவர் தான் இந்த பட்டினியிலே வந்தது, അവനാണ് നഗ്നത അനുഭവിച്ചത്, அவர் தான் நிர்வாணம் அனுபவித்தது. Praise the Lord. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ஒன்று கூட சொன்னால், താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ്, கீழே இருந்து மேல வருகிறது சுலபம். മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാൻ ഇച്ചിരി ஆனா மேல இருந்து கீழே வருகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. நீங்க இருப்பு பார்த்தது எனக்கு புரிஞ்சுது. പറഞ്ഞു തരാം. சொல்லித்தாரேன். നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனுஷன், അവനൊരു സൈക്കിൾ കിട്ടി. அவனுக்கு ஒரு சைக்கிள் கிடைச்சி, ഗ്ലോറിക്ക് മഹത്വം. அவனுக்கு நல்ல மகிமையா இருக்கு. സൈക്കിൾ കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ, சைக்கிள் கிடைத்த அந்த மனுஷன், ഒരു സ്കൂട്ടർ കിട്ടി. ஒரு സ്കൂട്ടർ கிடைச்சது. കർത്താവിന് നന്ദി. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். സ്കൂട്ടർ കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ, ஸ்கூட்டர் கிடைச்ச மனுஷன், കാറ് കിട്ടി. கார் கிடைச்சது. താങ്ക്സ് ഗാഡ്. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. കാറ് കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ, கார் கிடைச்ச மனுஷன், അതിലും വലുത് കിട്ടി. அதிலும் பெரியது கிடைத்தது. ധന്യവാദ് പ്രഭുജി. ஆண்டவரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். അത്രയൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. அவ்வளவுதான் தெரியும். സ്തോത്രം. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നറിയോ? இப்ப എங்க நிக்காரு தெரியுமா? വലിയ കാറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. பயங்கர பெரிய கார்ல இருக்காரு. ഇനി താഴോട്ട് വരികയാണ്. இனி கீழே வராரு. വലിയ കാറിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ பெரிய கார்ல வாழ்ந்த மனிதன் സ്കൂട്ടറിലേക്ക് വരികയാണ്. இப்ப ஸ்கூட்டர்ல வராரு. ആര് പറയും ഗ്ലോറിക്ക് മഹത്വം? யாரு ஆண்டவரே உமக்கு மகிமைன்னு சொல்லுவாங்க? ഞങ്ങളെ താഴോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി, என்னை கீழே கொண்டு வருகிற அந்தகார வல்லமை യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் ശാസിക്കുകയാണ്. உடைக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya.
സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ സൈക്കിളിലേക്ക് വന്നു. ஸ்கூட்டர்ல இருந்து சைக்கிள்ல வந்தார். സൈക്കിളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. சைக்கிள்ல இருந்து திரும்பவும் நடக்க ஆரம்பித்தார். ഇതാണ് പൗലോസ്. இதுதான் பவுல். ഇതാണ് പൗലോസ്. இதுதான் பவுல். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഇങ്ങനെ എത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും താൻ പറയുകയാണ്, இப்படி கீழே வந்த பிறகும் சொல்லுகிறார், വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന തേജസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിനാൽ, அந்த வெளிப்பட போகிற மகிமையின் தரிசனம் எனக்கு கிடைத்ததினால், ഈ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് സാരമില്ല. இந்த பாடுகள் ஒன்றும் எனக்கு பெரிதானதல்ல. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇത് അനുഭവിച്ചതാ പ്രിയരേ. நம்முடைய பிதாக்கள் இதை அனுபவித்தார்கள் நண்பரே. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവർ ജീവിച്ചത് ഈ വെളിപ്പാടിനകത്തായിരുന്നു. அவர்கள் வாழ்ந்தது இந்த தரிசனத்தை பிடித்துக் கொண்டுதான். സ്തോത്രം. ஹalleluya. ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. நான் கொட்டாரக்கரையில வாழுகிறேன். എന്റെ പിതാവ് 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് എത്തിയത്. என்னுடைய தகப்பனார் 50 வருடங்களுக்கு முன்பாக தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கொட்டாரக்கரைக்கு வந்தார். ജനിച്ചോ വളർന്നത് എല്ലാം കൊട്ടാരക്കരയാണ്. அவர் കൊട്ടാരക്കരയാണ്. பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இவர் கொட்டாரக்கரையில. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു പഞ്ചായത്തുണ്ട്. ഒരു പഞ്ചായത്ത്, நாங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கிறது. ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ 3-ലധികം പ്രാവശ്യം കടന്നുപോയി. ஒரு நாளில 3க்கு அதிக முறை அந்த பஞ்சாயத்து அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டியது இருந்தது. ഞാൻ രാവിലെ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ நான் காலையில் அங்க போன போது ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു 10-65 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട്. அந்த பஞ்சாயத்துல ஒரு 65 வயதுள்ள ஒரு அம்மா எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் அங்க இருக்கிறார்கள். ഞാൻ ഹായ് പറഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് പോയി. நான் ஹாய்னு சொல்லிட்டு அங்க போனேன். വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ആ അമ്മച്ചി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. திரும்பவும் அந்த பஞ்சாயத்துக்கு செல்லுகிற பொழுது சில மணி துளிகள் தாண்டி செல்லுகிற பொழுது அந்த அம்மா அங்க ഒരു இருக்கிறார். ഉച്ചയായ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ആ അമ്മച്ചി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. அந்த மதியான நேரத்திலும் அந்த தாய் அங்க இருக்கிறார்கள். ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മച്ചിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജോലി കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും. ஒருவேளை அம்மாவுக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்குமா இருக்கும் பஞ்சாயத்துல. പിന്നെന്തിനാ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ஏன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க? ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മച്ചി എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? அம்மா எதுக்கு இங்க இருக்கிறீங்க? അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററേ, பாஸ்டரே, ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. இங்க உள்ள பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரியை பார்க்க. അപ്പൊ അതിലെ കൂടെ ആര് പോയാലും അമ്മച്ചി നന്നായിട്ട് നോക്കും സെക്രട്ടറി ആണോ എന്ന്. அவர் വെള്ളം വിഷയമല്ല, വെള്ളം വിഷയമല്ല, தண்ணி இல்லைங்கிறது பிரச்சனை இல்ல, ആഹാരം വിഷയമല്ല, ஆகாரம் இல்லைங்கிறது பிரச்சனை இல்ல, അകത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തവും വീടാണ്. அவர்களுடைய சிந்தையில் இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒரு வீடு கிடைக்க போகிறது. വീട് കിട്ടിയോ അമ്മച്ചി? வீடு கிடைச்சா? കിട്ടിയിട്ടില്ല പാസ്റ്റർ. கிடைக்கல பாஸ்டர். എനിക്ക് കിട്ടും, எனக்கு கிடைக்கும், എനിക്ക് കിട്ടും, எனக்கு கிடைக்கும். അങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ? அப்படி ஒரு விசுவாசம் இந்த ராத்திரி உனக்கு உண்டா? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. அந்த தரிசனத்திலே தேவன் நம்மை அழைத்து வருவாராக. വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്, வெளிப்பட போகிற அந்த மகிமை. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ്. தேவன் மனிதனை உருவாக்கிறது மண்ணினாலே. നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. நிலத்தில் உள்ள அந்த மண்ணினாலே மனிதனை சிருஷ்டித்தார். തന്റെ രൂപത്തിലും തന്റെ ഭാവത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. அவர் தம்முடைய சாயலாகவும் தம்முடைய ரூபத்தின் படியையும் சிருஷ்டித்தார். അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. அவனுடைய நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், அவன் ஜீவாத்மாவானான். അങ്ങനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറിയ മനുഷ്യനെ, அப்படி ஜீவாத்மாவான மனுஷனை ദൈവം കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? தேவன் அவருக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா? ഏതൻ എന്ന മനോഹരമായ തോട്ടമല്ല, ஏதேன் என்கிற மிக அழகான தோட்டம் அல்ல, ആ തോട്ടത്തിലെ രുചികരമായ ഫലങ്ങളല്ല, அங்கே இருக்கிற நல்ல ருசியான பழங்கள் அல்ல. ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ്? தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த மிக மேன்மையான ஆசீர்வாதம் என்ன? സങ്കീർത്തനം 8-5 சங்கீதம் 8:5. നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാളും അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി വച്ചു. நீர் தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர். Praise the Lord. Hallelujah. 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 ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த மேன்மை என்ன? അവനെ ദൈവം തേജസ് ധരിപ്പിച്ചു, തേജസ് അണിയിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. அவனை தேவ மகிமையினால் மூடி இருந்தார். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. തേജസ്സിനാൽ അണിയപ്പെട്ട, തേജസ് ധരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, அவன் தேவன் கொடுத்த தேவ மகிமையினால்
மகிமையினால் மூடப்பட்ட மனிதன். ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? இந்த மனிதனுக்கு என்ன நடந்தது? റോമർ 3:23 ரோமர் 3:23 പാപം ചെയ്ത பொழுது ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. தேவ மகிமை இழந்தவனாய் காணப்பட்டான். Praise the Lord. Hallelujah. 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 ആദ്യ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു, ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നു. முதலாவது மனிதன் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவனாய் மாறினான். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം അവനിൽ നിന്ന് ഉരിഞ്ഞു മാറി. அப்படியானால் அவனில் இருந்ததான தேவ மகிமை நிறைந்த அந்த வஸ்திரம் களைந்து போடப்பட்டது. അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ஆதியாகமம் 3-வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திற்குள்ளது உண்டு. ഉടനെ ഇരുവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു, തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു. அவருடைய கண்கள் உடனே திறந்தது, அவர்கள் தங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்தார்கள். ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാൻ സമയമെടുക്കാത്തത് എന്റെ മുമ്പിൽ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട്. அதை வாசிக்கிறதற்கு நேரம் கொடுக்காததற்கு காரணம் சமயம் இல்லை எனக்கு. ഞാൻ വാക്യം പറയുമ്പോഴേ ഈ മോള് പെട്ടെന്ന് വാക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വായിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് തോന്നുകയാണ്. அத பிள்ளை சீக்கிரமா வாசிக்கிறதுனால வாசிக்க தோணுகிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യം. ஆதியாகமம் 3:7 அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது, அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று Yes, അവർ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു. அவர்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்தார்கள். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? அதற்கு அர்த்தம் என்ன? ഇപ്പോൾ ഞാൻ നഗ്നനല്ല, இப்பொழுது நான் நிர்வாணி அல்ல, ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടു. நான் வஸ்திரம் உடுத்தி இருக்கிறேன். ഈ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ இந்த வஸ்திரம் இழக்கும் போது ഞാൻ നഗ്നനായി തീരും. நான் நிர்வாணியாய் மாறுவேன். ആദ്യ മനുഷ്യന് ലൂയിസ് ഫിലിപ്പിന്റെ ഷർട്ട് അല്ലായിരുന്നു. முதலாவது மனிதனுக்கு அந்த குவாலிட்டி கூடின சட்டை இல்லை. ആദ്യ മനുഷ്യന് വാൽ ഹുസൈനിന്റെ പാൻസ് അല്ലായിരുന്നു. அவன் விரும்பின அந்த கை குவாலிட்டி பேண்ட் அல்ல அவனுக்கு. ആദ്യ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് പോലെയുള്ള ചുരിദാറോ സാരിയോ ഒന്നുമേ അല്ലായിരുന്നു. நீங்கள் உடுத்தி இருக்கிறது போல வஸ்திரம் அல்ல ആദ്യ മനുഷ്യனுக்கு. ആദ്യ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രമായിരുന്നു. ആദ്യ മനുഷ്യനുക്ക് ദേവൻ കൊടുത്തത് മഹിമൈ പൊരുந்திய വസ്ത്രം. Praise the Lord. Hallelujah. അതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വസ്ത്രം. அதுதான் பரலோகம் தருகிற ஆடை. അതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വസ്ത്രം. அதுதான் பரலோகத்தின் ஆடை. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വസ്ത്രം ദൈവം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. பரலோகத்தின் அந்த வஸ்திரத்தை பூமியிலே கொடுத்தார். തന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനെ ആ വസ്ത്രം അണിയിച്ചു. தன்னுடைய ரூபத்தின்படி உருவாக்கின மனிதனை அந்த மகிமையினால் மூடினார். അവിടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഏതനില്ലായിരുന്നു. அங்கே எந்த அழகு நிலையங்களும் இல்லை. അവിടെ ഫേസ് ക്രീമോ ഫേസ് വാഷ് ഷോ ഇല്ലായിരുന്നു. அங்கே മുഖത്തെ അഴകുപടുത്തുகிறதான ക്രീംகளോ அல்லது அதை சார்ந்ததோ இல்லை. അവരുടെ സൗന്ദര്യം എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? அதனுடைய மகிமை என்ன தெரியுமா? ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സായിരുന്നു. ஓ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, தேவ மகிமை. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സായിരുന്നു. தேவ மகிமை அது. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ പോലും ധരിപ്പിക്കാത്ത തേജസ്. தேவ தூதர்கள் கூட அணிந்திராத தேவ மகிமை. ദൈവം മനുഷ്യനെ ധരിപ്പിച്ചു. தேவ மனுஷனை அவர் உடுத்துவித்தார். Praise the Lord. Hallelujah. അവിടെ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ നഗ്നരായി. உடனே அவர்கள் நிர்வாணிகளானார்கள். എപ്പോഴാണ് അവർ നഗ്നരായത്? எப்பொழுது அவர்கள் நிர்வாணிகளானார்கள்? എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? எப்பொழுது அந்த மகிமை வஸ்திரத்தை இழந்து விட்டோம்? ഉൽപ്പത്തി 2:16-17 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ஆதியாகமம் 2:16-17 வாசிக்கிறோம். യഹോവയാകുന്ന ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചു, தேவன் மனிதனுக்கு கட்டளையிட்டார், തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം. தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா கனிகளை வர்க்கங்களையும் நீங்கள் விருப்பம் போல புசிக்கலாம். എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത്. நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியின் விருட்சம் நீங்கள் புசிக்கலாகாது. തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. அதை புசிக்கிற நாளில் சாகவே சாவாய். രണ്ട് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ரெண்டு பதங்களை கவனிங்கள். ദൈവം പറയുകയാണ്, தேவன் சொல்லுகிறார், ഒന്ന് തിന്നാം, ஒன்றை புசிக்கலாம், രണ്ട് തിന്നരുത്. இரண்டாவது புசிக்கலாகாது. ഒന്ന് തിന്നാം, ஒன்றை புசிக்கலாம், രണ്ട് തിന്നരുത്. இன்னொன்று புசிக்கலாகாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് പ്രിയരെ. இந்த பூமியில் இந்த இரண்டு காரியங்களும் உண்டு. ദൈവം തിന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞതും தேவன் புசிக்கலாம் என்று சொன்னதும், തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞതും, புசிக்க கூடாது என்று சொன்னதும், ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതും தேவன் செய்யணும் என்று சொன்னதும், ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതും, செய்யாதே என்று சொன்னதும், ഇത് രണ്ട് കാര്യവും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. இன்றைக்கும் பூமியில் உண்டு இந்த இரண்டும். പിശാചിന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി എന്താണെന്നറിയോ? பிசாசினுடைய பெரிய திட்டம் என்ன தெரியுமா? ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിപ്പിക്കുന്നതല്ല. அது சாத்தானுடைய தந்திரம். தேவன் சொன்னதை புசிப்பதற்கு அல்ல. പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി, പ്രലോഭനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? பிசாசினுடைய சவால் உலகம் முழுவதும் என்ன தெரியுமா? തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ്. சாப்பிடக்கூடாது என்று சொன்னதை சாப்பிட வைப்பது. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എടുത്തു പോകാൻ സമയമില്ല. அதெல்லாம் பற்றி தேவ வசனத்திற்குள் உண்டு, ஆனால் அதை சொல்ல நேரமில்லை. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഷുഗറുകാർക്ക് മധുരത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. ഷുഗറുകാർക്ക് சுகர் வியாதி வந்தா அவங்களுக்கு இனிப்பு சாப்பிடணும்னு அப்படி ஒரு ஆசை അല്ലേ? ഷുഗറുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മധുരത്തോടൊരു പ്രത്യേക അടുപ്പമാണ്. சுகர்காரங்களுக்கு பாயசத்தை கண்டா குடிக்கணும் போல ஒரு ஆசை. ഹല്ലേലൂയ. കഴിച്ചാൽ തെറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ദോഷമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും அது சரீரத்துக்கு கெடுதி உண்டாக்கும் என்று தெரிந்தாலும் ഒരു പ്രലോഭനം അകത്തിങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. அங்க உள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகும். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. എന്നതുപോലെയാണ് പൈശാചിക പ്രവൃത്തികളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல தான பிசாசு நம்மை தந்திரமாய் விழத்தள்ளுகிறான். ദൈവം എന്ത് തിന്നണം എന്ത് തിന്നരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. தேவன் எதை புசிக்கலாம் எதை புசிக்க கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். കർത്താവ് ആരെ ആരാധിക്കണം ആരെ ആരാധിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் யாரை ஆராதிக்க வேண்டும் யாரை ஆராதிக்க கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். കർത്താവ് എങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടണം എങ്ങനെയല്ല സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் எப்படி ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும் எப்படி ஸ்நானப்படக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். ഇരുട്ടെന്താണ് വെളിച്ചം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இருட்டு என்ன வெளிச்சம் என்ன என்று சொல்லி இருக்கிறார். സത്യം എന്താണ് അസത്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. சத்தியம் என்ன சத்தியமின்மை என்ன என்பதை சொல்லி இருக்கிறார். നന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. நன்மை தீமை என்ன என்று பகுத்து காண்பித்திருக்கிறார். ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இதெல்லாம் கர்த்தர் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ആദാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ஆதாமிடத்துல தேவன் சொன்னாரே, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ്. நம்ம பாஷையில எழுதி தந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്നും ലിപികളില്ലാത്ത എത്രയോ ഭാഷകളുണ്ട്. இன்னும் எழுத்துக்கள் இல்லாத எத்தனையோ பாஷைகள் உண்டு. അവർക്ക് ബൈബിൾ അറിയത്തില്ല. அவர்களுக்கு வேதம் தெரியாது. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ദൈവം വചനം തന്നിരിക്കുന്നു. நம்மளுக்கு தேவன் நம்முடைய பாஷையில வசனம் தந்ததை நினைச்சு நல்ல கையை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ പാസ്റ്ററോ അച്ഛനോ പൂജാരി ഒന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് കേൾക്കുക. நீங்க இந்த பாஸ்டர்மார் சொல்லுதோ பூசாரிமார் சொல்லுதோ அல்லது ஃபாதர் சொல்லுதோ கேட்கணும். பைபிளை படிங்களே. ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്ത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் ஒளிந்து போகாத தேவ வசனத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம். ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ബൈബിളിനെതിരെ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. இந்த வேதத்தை அழிப்பதற்காய் ஏற்படுத்தின பிரச்சனைகளை விட வேறு ஒரு புஸ்தகத்திற்கு அப்படி உண்டானதே இல்லை. ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശ്രമം പോലെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. இந்த புஸ்தகத்தை அழிக்க நினைத்தது போல வேறொரு புஸ்தகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்ததில்லை. 2025 രാത്രിയിലും ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുകയാണ്. 2025 அந்த மகிமையான வேத புஸ்தகத்தை பிரசங்கிக்கிறபடியினால் நான் வேதத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். നാളെ മുതൽ ഇത് പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കും. ഇത് ஒருவேளை நாளையிலிருந்து இந்த வசனத்தை பிரசங்கிக்க கூடாது என்று சொன்னால் என் ஜீவன் உள்ள வரைக்கும் பிரசங்கிப்பேன். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. അത് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാകി இந்த வசனத்தின் மேன்மையானதினால் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പിശാച് മനുഷ്യനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. பிசாசு மனிதனை ஏவ தொடங்கினான். അതിനവൻ കടന്നു വന്നത് അവൻ പുരുഷന്റെ അടുക്കിലേക്കല്ല, அது அவன் கடந்து வந்தது புருஷர்களிடத்தில் அல்ல, സ്ത്രീയുടെ അടുക്കിലേക്ക്. ஸ்திரீயின் வழியாய் வந்தான். സഹോദരിമാർക്ക് പ്രയാസം തോന്നല്ലേ? சகோதரிகளுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குல்ல? Praise the Lord. പിശാച് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ്. பிசாசு புருஷர்களை விட அதிகம் உங்கள்கிட்ட தான் விளையாட ஆரம்பிக்கிறான். സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിഷക്തന്മാരോട് ചോദിക്കണം. உங்களுக்கு சந்தேகம் உண்டுன்னா இங்க உள்ள பரிசுத்தவான்களிடத்துல கேளுங்க. ഈ പൈശാചിക ശുശ്രൂഷ എന്റെ പിതാവ് ശക്തമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. பிசாசு பிடித்தவர்களுக்காக என் தகப்பனார் நல்ல ஊழியம் செய்வார். ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. நம்ம அந்த ஊழியத்தை செய்கிறோம். ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നാണ്. நிறைய பிசாசு பிடிச்சு ஆடுகிறது பெண்கள் தானே. തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാ പാസ്റ്റർ.
തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണോ? തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കേരളത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്. കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. പുരുഷന്മാരില് അങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും കാണാറില്ല. കൂട്ടത്തിലെ പിശാച് പിടിച്ച ആടുകളെ കൊഞ്ചം ഗവനിച്ച പുരുഷர்கள் அதிகம் இல்ல. പണ്ടൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞു, സഹോദരി ഒന്ന് சொன்னாங்க, ഞങ്ങൾ ഇളകുന്നോണ്ടാ, நாங்க இழக்கிறதுனால, അവരെ ഇളകാത്തോണ്ടാ, அவங்க இழக்காததுனால. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എന്താ സത്യമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഏത് ഉണ്മ എന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. എന്തായാലും ഏദനിലെ വ്യാപാരം ഇന്ന് ഉള്ളത് സത്യമാണ്. ഏദനിലുള്ള അതേ செயல் இன்றைக்கும் உலகத்துல உள்ளது உண்மைதானே. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. പാമ്പ് വന്ന് 4 കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അമ്മാമ വീട് പോയി. அந்த சர்ப்பம் வந்து 4 காரியத்தை சொன்ன உடனே அந்த பாட்டியம்மா விழுந்துட்டாங்க. Praise the Lord. തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആണ്ടവർ அந்த കനിയെ പുസിക്ക കൂടാതെന്ന് சொன்னாரா? ആമേൻ. കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, തൊടുക പോലും ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആണ്ടവർ തൊടக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லி இருக்காரு. ആമേൻ. പിശാച് പറയുകയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പിശാച് சொன்னா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்ல, നീ ഇത് ഭക്ഷിച്ചാൽ நீ இத சாப்பிட்டா ദൈവത്തെ പോലെയാകും, தேவனை போல மாறுவே, ദൈവത്തെ പോലെയാകും, தேவனை போல மாறுவே. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമോ? ദേവനെ പോലെ മാറുമോ? ദൈവത്തെ പോലെ നീ ആകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിന്നോട് ഇത് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. தேவனை போல நீ மாறுவாய் என்று தேவனுக்கு தெரியும், அதனால தான் புசிக்க கூடாது என்றார். ഈ ആന്റി എന്താ പറയണ്ടേ? இந்த ஆண்டி அதை சொல்லணும். ഈ ആന്റി എന്താ പറയണ്ടേ? இந்த ஆண்டி என்ன சொல்லி இருக்கணும்? പിശാചേ, பிசாசே, ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ, நான் தேவனை போலதான். ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിൽ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത്. தேவன் தம்முடைய சாயலாகவும் தம்முடைய ரூபத்தின்படி என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார். ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മോളാ, நான் தேவனுடைய பிள்ளை, ദൈവത്തെ പോലെ ഞാൻ, தேவனை போல நான். Praise the Lord. நல்ல கையை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. എന്നാണ് ഇവൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്? என்ன சொல்லி இருக்கணும்? പക്ഷേ അവൾക്കറിയത്തില്ല അവൾ ആരാണ്. அவளுக்கே தெரியாது அவளுக்கு மகிமை என்ன. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സാധാരണ പറയുമല്ലോ, ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ ശക്തി അറിയത്തില്ല, யானைக்கு யானையுடைய பலம் தெரியாது. Praise the Lord. ഇത്രയും വലിയ ശരീരമുള്ള, ഇത്രയും വലിയ കാലുള്ള, ഇത്രയും വലിയ തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയെ ഒരു ഈക്കില് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് നടക്കുക. இவ்வளவு பெரிய வயர், இவ்வளவு பெரிய கால், இவ்வளவு பெரிய காது, இவ்வளவு பெரிய தும்பிக்கை உள்ள அந்த பயங்கரமான யானையை ஒரு எலும்பும் தோலுமான மனுஷன் நடத்திட்டு போறான். ഞാൻ ഇതുവരെയും ഒരു നല്ല ശരീരമുള്ള ഒരൊറ്റ പാപ്പാനെയും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും പെൻസിൽ പോലിരിക്കുന്നത്. அந்த யானையை நடத்துகிறவன் எல்லாம் இந்த எலும்பு தோலுமா தான் இருக்கான். நான் அப்படிதான் பார்த்திருக்கேன். Praise the Lord. പക്ഷെ വലിയ ആന കൊച്ചു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും. அந்த பெரிய யானை இந்த எலும்பு தோலுமான மனுஷன் உட்கார்ந்தான்னா உட்காரும். പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ கொஞ்ச நாள் கழிஞ்ச பிறகு ആനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും ആന ആരാന്ന്. யானைக்கு புரியும் இது யாருன்னு. അത് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ഭാഷയിൽ മതം ഇളകുക എന്ന് പറയും. அது மதம் பிடிக்கும்னு தான் தமிழ்ல பாசை. ആനയ്ക്ക് മതം ഇളകും, யானைக்கு மத வெறி உண்டாகும். ആന ചിന്തിക്കോടെ, ഇത്രയും വലിയ ശരീരം എനിക്കുണ്ട്, நான் இவ்வளவு பெரிய சரீரத்தோட இருக்கேன், ഇത്രയും വലിയ തുമ്പിക്കൈ എനിക്ക്, இவ்வளவு பெரிய துதிக்கை எனக்கு இருக்கு. ഒറ്റപ്പിടി ഒരൊറ്റ അടി. அவனை ஒற்ற பிடியில தூக்கி ஒத்த ஆடி. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി അറിയത്തില്ല, நமக்கு நம்ம பலம் தெரியாது, നമ്മൾ ആരാ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, நம்ம யாருன்னு நமக்கு தெரியாது, നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് நம்ம അറിയത്തില്ല, ஸ்தோத்திரத்துக்கு பலம் என்னன்னு தெரியாது, നമ്മുടെ കയ്യടിയുടെ ശക്തി നമുക്ക് நம்ம അറിയത്തില്ല, கையடிக்கிறதற்கு பலம் என்னன்னு தெரியாது, ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, நம்மை தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிற தகுதி என்ன தெரியாது. ഇത് അറിയാകുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ இதை அறியாத ஒரு தேவ பிள்ளை ഒരിക്കലും പിശാചിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല. இதை அறிகிற ஒரு தேவ மனுஷன் பிசாசுக்கு முன்பதாய் சரணடைவதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഓ, ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അല്ലേ தேவனை போலயா மாறுவ എന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞിട്ട് அந்த ஸ்திரீ சொல்லிட்டு ആ വൃക്ഷഫലം പറിച്ചു തിന്നു. அவ அந்த கனியை பறித்து புசித்தாள். ഭർത്താവിന് കൊടുത്തു. அவள் கணவருக்கும் கொடுத்தாள். നല്ല ഭാര്യ, நல்ல மனைவி, നല്ല ഭാര്യ, நல்ல மனைவி, നല്ല ഭാര്യ நல்ல ആർക്ക് കിട്ടും? நல்ல இது போல நல்ல
மனைவி யாருக்கு கிடைப்பாங்க? ആദാമിന് കിട്ടും. ஆதாமுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும். എന്താ നല്ല ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്? நல்ல பாரியான்னா என்ன? തന്നെ തിന്നില്ല, அவ மனைவி தனியாய் சாப்பிட ഭർത്താവിന് കൂടെ കൊടുത്തു. கணவனுக்கும் கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ നല്ല ഭാര്യയ്ക്കായി സ്തോത്രം. அந்த நல்ல மனைவிக்காய் ஸ்தோத்திரம். കടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ആ കൊടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ, എന്തായാലും കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം. கடிச்சதுல மீதியை தான் கொடுத்தா, ஆனாலும் கொடுத்தா இல்ல, அதுக்கு ஸ்தோத்திரம். നല്ല ഭർത്താവ്, நல்ல கணவன் ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ഫ്രൂട്ട് ആന്റി കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എവിടുന്നാടി ഇത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തതും തിന്നതും ഒരുപോലായിരുന്നു. அந்த கனியை கொண்டு கொடுத்த உடனே இது எங்க இருந்து கிடைச்சுன்னு கூட கேட்காம கொடுத்ததை வாங்கி விழுங்கினாங்க. பாத்தீங்களா? എടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ആരാടി വിലക്കുന്നത് തന്നെ? நான் இல்லாத நேரத்துல இது யார் தந்தது എന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല. ஒரு கேள்வி கூட கேட்கல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്തൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. அந்த குடும்பத்தை நினைச்சு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സ്തോത്രം. ஸ்தோத்திரம். എന്താണ് പാപം? பாவம்னா என்ன? സ്നേഹിത, എന്താ പാപം? பாவம்னா என்ன? നമ്മള് പാപമെന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഇവര് ചെയ്തില്ല. நம்ம சொல்லுகிற பாவம் ஒண்ணு இவங்க செய்யல. പാപത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും ഇവര് ചെയ്തില്ല. நம்ம பாவம் சொல்ற லிஸ்ட்ல இவங்க சொல்ற பாவம் இல்ல. പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്തു. தேவன் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னதை அவர்கள் செய்தார். ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തില്ല. எதை செய்ய சொன்னாரோ அதை செய்யவில்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തോടും വചനം കേൾക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, இங்கே வசனத்தை கேட்கிற இந்த சத்தத்தை கேட்கிற உங்களோடு நான் சொல்லுகிறேன், ദൈവവചനത്തോട് നീ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ, தேவனுடைய வசனத்தில் கீழ்ப்படியாமை காண்பித்தால், ദൈവ ശബ്ദത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ, தேவ சத்தத்திற்கு விரோதமாயிருந்தால், വേദപുസ്തകം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പാപമെന്നാണ്. தேவ வசனம் சொல்லுகிற பாவம் என்ன? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പാപം ഒരിക്കലും പിശാചു മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. பாவம் ஒரு முறையும் பிசாசு நினைத்தால் நடக்கிறதில்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് അവിടെ വന്ന് பிசாசு வந்து തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് சாப்பிடாதேன்னு சொன்னதை பறிச்சு எடுத்து മര്യാദയ്ക്ക് തിന്നോണം നീ, தின்று ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി കളയും. இல்லன்னா நான் ஒன்னே തിന്നടി, தொலைச்சிருவேன். തുറക്കടി വാ, வாயை திறடி, വാ തുറക്കാൻ திற வாயை എന്ന് പറഞ്ഞ് என்று சொல்லி പിശാച് വായിക്കകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു. பிசாசு வாயில வச்சு கொடுக்கல. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആന്റിയെ കൊണ്ട് പറിപ്പിച്ചു. அவன் சொல்லி 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 நைசா சொல்லி சொல்லி அண்ணிய வச்சு பறிக்க வச்சான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ആദ്യം പറഞ്ഞു പറിക്ക മാട്ടേ, அது முதல்ல சொன்னா நான் பறிக்க மாட்டேன், ഞാൻ പറിക്ക മാട്ടേ, நான் பறிக்க ഞാൻ மாட்டேன், പറിക്ക മാട്ടേ. நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവസാനം അവളെ കൊണ്ട് പറിപ്പിച്ചു. கடைசியா அவளை வச்சே பறிக்க வச்சான். അവളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു. அவளை சாப்பிட வச்ச. വചനം പറയുന്നു, മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കും. பாவம் கற்பம் தரித்து, இச்சை கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பித்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പാപം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. பாவம் ஒரு நொடிப்பொழுதில் வருகிறதல்ல. നാളുകളായിട്ട് അകത്ത് പിശാചിടുന്ന മോഹത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് പാപം. பல நாட்களாய் பிசாசு உள்ளத்திற்குள் போடுகிற இச்சையினுடைய வெளிப்பாடுதான் பாவம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഏദൻ തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിനേക്കാളും എന്നെ ഇതിനകത്ത് വേദനിപ്പിച്ചത് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം മനുഷ്യന് നഷ്ടമായത്. பாவம் செய்த பொழுது ஏதேனை விட்டு வெளி வந்தார்கள் என்பது அல்ல என்னை கவர்ந்தது, தேவ மகிமை இழந்தார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ஆதியாகமம் 3:8 இப்படி சொல்கிறது, പാപം ചെയ്ത ദിവസം, பாவம் செய்த நாளிலே, അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ദിവസം, கீழ்ப்படியாத நாளிலே, ദൈവ തേജസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസം, தேவ மகிமை இழந்த நாளிலே, അന്ന് വെയിലാറിയപ്പോൾ அந்த பகலிலே ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു. எல்லா நாளும் இறங்கி வருகிறது போல கர்த்தர் இறங்கி வந்தார். വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വിളിച്ച ആദ്യത്തെ വിളി
ദേവൻ முதலாவது വേദ പുസ്തകത്തിൽ അழைത്ത അழைப்பு മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു, നീ എവിടെയാണ് ആദാമേ? മനിതനെ ആദാമേ നീ എங்கே இருக்கிறாய்? ഞാൻ നഗ്നനാകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിർവാണിയാനതിനാലെ ഭയந்து ഒളിത്തിരിக்கிறேன். നീ നഗ്നനെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? നീ നിർവാണി എന്ന് ഉനക്ക് കാண்பித்தவൻ யார்? നിന്നോട് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നുവോ? നീ പുസിക്ക കൂടാതെന്ന് சொன்ன കനിயை പുസിத்தாயோ? ഓ, 12ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 12வது വചനം இப்படி சொல்லுகிறது. അതിന് മനുഷ്യൻ, அதற்கு മനുഷ്യൻ, അതിന് മനുഷ്യൻ, அதற்கு മനുഷ്യൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ, എന്നോട് വാഴ്വதற்காய் നീ തന്ന സ്ത്രീ, നീർ തന്ന സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു. അവൾ அந்த കനിயை எனக்கு தந்தாள், ഞാൻ തിന്നു. நான் புசித்தேன். Praise the Lord. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. പാപം ചെയ്ത ദിവസവും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. പാപം ചെയ്ത നാളിലും കർത്തർ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്തേ ദൈവം അറിയാതാണോ വന്നത്? ദേവൻ தெரியாமல வந்தாரு. ദൈവം അറിഞ്ഞില്ലയോ? ദേവனுக்கு தெரியாதா? ദൈവം അറിഞ്ഞു പ്രിയരെ. ദേവൻ தெரியுமா? അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വന്നത്. ദേവൻ അറിந்துதான் വந்தார். ഇന്ന് രാത്രി എന്തിനാ വന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഇന്ന് രാത്രി എதற்காய் இந்த தேசத்துல வந்திருக்கிறார்? നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാ. നീ ഇഴந்து പോയി വിടக்கூடாது. നീ അവസാനിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാ. നീ ഉൻ வாழ்க்கை முடிவடைந்து விடக்கூடாது. പാപം ചെയ്തെന്നറിഞ്ഞ് അന്നും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത്. പാപം ചെയ്ത നാളിലും ദേവൻ ഇറങ്ങി വந்தார். ദൈവം ചോദിച്ചു, നീ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്നുവോ? നീ அந்த കനിயை புசித்தாயோ? Praise the Lord. Hallelujah. ഉടനെ ആദാം പറയുകയാണ്, ഉടനെ ആദാം சொல்லுகிறான், നീ എനിക്ക് തന്ന ആ സ്ത്രീ തന്നു, ഞാൻ തിന്നു. நீர் தந்த அந்த பெண் தான் எனக்கு தந்தால் நான் புசித்தேன். ദൈവം സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു. தேவன் ஸ்திரியை பார்த்து கேட்டார். സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, ஸ்திரீ சொன்னாள், എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, പാമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിന്നു. சர்ப்பம் சொன்னது சாப்பிட்டேன். Praise the Lord. ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, நான் அந்த வார்த்தையை வாசித்த பொழுது இப்படி யோசித்தேன், ഈ ഹൗവയല്ലേ இந்த ஏவாள் ഈ தான் ഫലം പറിച്ച് തിന്ന് ഭർത്താവിന് കൊടുത്തത്? இந்த கனியை பறிச்சு சாப்பிட்டு கணவனுக்கு கொடுத்தது? അതുകൊണ്ട് ഹൗവയോടല്ലേ ദൈവം ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്? முதல்ல ஏவாளிடத்துல கேட்டிருக்கணும். പക്ഷെ ദൈവം ചോദിച്ചത് ആരോടാ? தேவன் யார்கிட்ட கேட்டாரு? ആദ്യം ദൈവം ചോദിച്ചത് മനുഷ്യനോട്, പുരുഷനോടാണ്. முதலாவது தேவன் கேட்டது புருஷனிடத்துல தான். Praise God. Hallelujah. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ദൈവമേ അതെന്താ പുരുഷനോട് ചോദിച്ചത്? நான் கேட்டேன், ஆண்டவர்ட்ட ஏன் அத ஆண்கள்ட்ட கேட்டீர்? സ്ത്രീയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്? ஸ்திரீ தானே இதை செய்ய வச்சது. പുരുഷനോട് എന്താ ചോദിച്ചത്? புருஷன்ட்ட ஏன் கேட்டீர்? ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി தேவன் പറഞ്ഞു, என்கிட்ட சொன்னாரு, ഇത് തിന്നരുതെന്ന് இதை தின்னக்கூடாது. ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് പുരുഷനോടാ. நான் நேர சொன்னது புருஷனிடத்துல. സ്ത്രീയോട് ഞാനല്ല പറഞ്ഞേ, ஸ்திரீனிடத்துல நான் சொன்னேன். പുരുഷൻ ചെന്നിട്ടാ പറഞ്ഞത്. புருஷன் தான் அவன்கிட்ட சொன்னான். ഇവനോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം നേരിട്ട് പറഞ്ഞത്. இவன்கிட்ட நேராக நானே சொன்னேன். അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും. அத சொன்ன பிறகுதான் ஸ்திரீயை உருவாக்கினேன். അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറയാം, அதனால ஒரு காரியம் சொல்லலாம், നേരിട്ട് വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അടി കൂടുതലാണ്. நேர வசனத்தை கேட்டு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு உத ரொம்ப ஜாஸ்தி. அடின்னு சொல்லணுமோ, அடி ரொம்ப கூடுதல். അടുത്തിരിക്കുന്ന ആടെ കരപുത്രന്ന് പിടിച്ചു പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல இருக்கவங்க கைய கவனமா ഈ பிடி. 5 ദിവസമായിട്ട് இந்த 5 നാളാ നേരിട്ട് நேர വചനം കേൾക്കുന്ന வசனத்தை கேட்கிற நமக்கு അടി കൂടുതലാണ്. கீழ்ப்படியலன்னா அடி கூடுதல். അതുകൊണ്ട് அதனால അടുത്ത കൺവെൻഷനില് அடுத்த கன்வென்ஷன்ல ഞങ്ങൾ വരമാട്ടെ, நாங்க வர மாட்டோம். അതിന് പ്രത്യേക അടി. அதுக்கு வேலை விசேஷித்த ஒரு அடி இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇത് സത്യമാണ് പ്രിയരെ, உண்மைதான் நண்பர்களே, ഇത് സത്യമാണ്. இது உண்மை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ദൈവം പുരുഷനോടാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. முதலாவது சகோதரனிடத்துல தான் அதை கேட்டார். ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടുകയാണ്. நான் அந்த வார்த்தையை விடுகிறேன். പാപം നിമിത്തം ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ, பாவத்தினால் தேவ மகிமை இழந்து போன மனிதன், വസ്ത്രരഹിതനായി നിൽക്കുമ്പോൾ அவன் நிர்வாணியாய் நிற்கிற பொழுது സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ലോകമുണ്ട്. அந்த சந்தோஷப்படுகிற ஒரு பிசாசின் உலகம் உண்டு. അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് அதன் பரிகாரத்திற்காகத்தான் യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. இயேசு இந்த பூமியிலே வந்தார். 1 കൊരിന്ത്യർ 2-7-8 വാക്യങ്ങൾ. 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். യേശു എന്തിനീ ഭൂമിയിൽ വന്നു? இயேசு எதற்காக இந்த பூமியில் வந்தார்? ലോകസ്ഥാപനം മുമ്പിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായവൻ എന്തുകൊണ്ട് മാറി? உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியா ஏன் மாறினார்? അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, அதில் இப்படி வாசிக்கிறோம், உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே தேவன் தம்முடைய மகிமைக்காக നമ്മുടെ മഹിമയ്ക്കായി தேவன் தம்முடைய
മഹിമയ്ക്കാக മുൻ നിയമിച്ച മുൻ പെറ്റുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. தேவனுடைய ஞானத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. அதை இந்த உலகத்தின் ஞானிகள் அறியவில்லை. അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ തേജസ്സിന്റെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കില്ലായിരുന്നു. அவர்கள் அந்த மகிமையின் கிறிஸ்துவை அறிந்திருந்தார்களானால் சிலுவையில் அறைந்திருக்க ആ மாட்டார்கள். വാക്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ പ്രിയരെ? அந்த வார்த்தையை நீங்கள் ദൈവം கவனித்தீர்கள். ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി நம்முடைய மகிமைக்காய் യേശുവിനെ മുൻ നിയമിച്ചു. இயேசுவை முன் ஏற்படுத்தினார். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு യേശു എന്തിനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു? இயேசு எதற்காய் பூமியிலே வந்தார்? പാപം നിമിത്തം பாவத்தின் மூலமாய் ദൈവതേജസ്സെന്ന വസ്ത്രം தேவ மகிமையான வஸ்திரத்தை നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന இழந்திருக்கிற മനുഷ്യനെ കണ്ട് மனுஷனை தேடி പൈശാചിക ലോകം മുഴുവനും பிசாசின் உலகம் முழுவதும் സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ சந்தோஷப்படும் போது യേശു പറയുകയാണ്, இயேசு சொல்லுகிறார், നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക. அந்த இழந்து போன வஸ்திரத்தை திரும்ப தர ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. நான் இறங்கி வந்திருக்கிறேன். ഞാൻ ഇറങ്ങി நான் വന്നിരിക്കുകയാണ്. இறங்கி வந்திருக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം இந்த പറയുകയാണ്. ராத்திரிலும் அதை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். 2 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 2-14 വാക്യത്തിൽ 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:14 സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ എന്തിനാണ് അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചത്? அவர் சுவிசேஷத்திற்காய் எதற்கு நம்மை அழைத்தார்? അവിടെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കുവാനാണ്. அவருடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்காய். അതാണ് 2 തെസ്സലോനിക്ക 2:14 அதுதான் പറയുന്നത്. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:14. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. நேரம் இல்லாததினால் வேகமாய் போகிறேன். മഹത്വം പ്രാപിക്കാൻ ആ സുവിശേഷത്തിലൂടെ അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചത്. சுவிசேஷத்தின் மூலமாய் அவர் நம்மை அழைத்தது இழந்து போன மகிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக. എന്തിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വചനം തന്നത്? எதற்காய் அவர் வசனம் தந்தார்? എഫേസ്യർ 5:26-27 எபேசியர் 5:26-27. അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി அவர் தம்முடைய வசனத்தினால் உண்டான ஞான ஸ்நானத்தினாலே திறப்பாக்கி കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ கரை திரை பிளத முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ നമ്മളെ നിർത്തേണ്ടതിനാണ് மாசற்றவர்களாய் தேவ மகிமையிலே நிறுத்தும்படி ആമേൻ. നമുക്ക് അവൻ വചനം തരുന്നത്. நமக்கு அவர் வசனம் தந்தார். യേശു വന്നത്, இயேசு வந்தார், നമ്മളെ വിളിച്ചത്, நம்மளை அழைத்தது, വചനം തരുന്നത് வசனம் தருகிறது. എല്ലാം ഒറ്റ കാര്യത്തിനാ. எல்லாம் ஒரே காரியத்திற்காய். തേജസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുവാനാ. கையை தட்டி சொல்லுங்க, அந்த தேவ மகிமையை பெற்றுக்கொள்வது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ. இந்த இரவுல நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லட்டும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, ஜெபிக்கிற தேவ பிள்ளையே, ആ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം ഇന്നും നാം ധരിച്ചിട്ടില്ല. அந்த மகிமையின் வஸ்திரத்தை நாம் இன்னும் ആ உடுத்தினதில்லை. വസ്ത്രം നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാൻ ആ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇവിടെ அந்த വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. வஸ்திரத்தை தரிப்பிப்பதற்காகத்தான் இன்று உங்களை சபைக்கு கொண்டு ആ வந்திருக்கிறார். പ്രത്യാശയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത്. அந்த எதிர்பார்ப்பை தான் கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവൻ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. அந்த ரட்சிப்பை குறித்து 3 காரியங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഒന്നാമത്തത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ஒன்றாவது நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்பது. രണ്ടാമത്തത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു இரண்டாவது എന്നുള്ളതാണ്. ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பது. മൂന്നാമത്തത് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. மூன்றாவது ரட்சிக்கப்படுவேன் என்பது. Praise the Lord. ஹalleluya. 2 തിമോത്തിയോസ് 2-ാം 10 വാക്യത്തിൽ 2 தீமோத்தேயு 2:10 2 തിമോത്തിയോസ് 2:10 വേഗത്തിൽ വായിച്ചേ. 2 தீமோத்தேயு 2:10 வாசிங்க. ஆகையால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் உண்டான ரட்சிப்பை ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്ഷ நித்திய மகிமையோடு നിത്യ മഹിമയോടെ பெற்றுக்கொள்ளும்படி ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, அங்கே சொல்லப்படுகிறது இப்படி, രക്ഷ നമുക്ക് തേജസ്സോടെ കൂടെ കിട്ടുമെന്ന്. ரட்சிப்பு நமக்கு தேவ மகிமையோடு கிடைக்கும் என்று. Praise the Lord. ஹalleluya. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ரட்சிக்கப்பட்டவங்க நல்ல ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ഓക്കെ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. இன்னும் நான் ரட்சிப்பை தொடர்ந்து பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்றவங்க ஒரு ஹalleluya சொல்லுங்க பார்க்கலாம். രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു സ്വത്രം പറഞ്ഞാൽ நான் நிச்சயமா ரட்சிக்கப்படுவேன் என்று சொல்றவங்க நல்ல கரத்தை தட்டி ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് നീതീകരണം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് നീതി. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മളെ വിടുവിച്ചു. அவருடைய இரத்தத்தினால் பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கினார். അതാണ് നീതീകരണം. அதுதான் நீதி. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതാണ് വിശുദ്ധീകരണം. ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறேன் தொடர்ந்து என்று சொல்வதுதான் பரிசுத்தம்.
രക്ഷിക്കപ്പെടും, അതാണ് തേജസ്കരണം. நான் இன்னும் ரட்சிக்கப்படுவேன் என்று சொல்வது தேவ மகிமையை பெற்றுக் கொள்வது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്ക് 3 കാലമുണ്ട്. ரட்சிக்கப்படுவதற்கு 3 காலங்கள் இருக்கிறது. എന്തുണ്ട്? 3 காலங்கள். രക്ഷയ്ക്ക് 3 കാലമുണ്ട്. രക്ഷിப்புക്ക് 3 കാലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാലമാണ് നീതീകരണം. முதலாவது நீதி, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടேன். രണ്ടാമത്തെ കാലമാണ് വർത്തമാനകാലം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது நடைபெறுகிற காலம், ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். വിശുദ്ധീകരണം. பரிசுத்தம். മൂന്നാമത്തേതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടും. மூன்றாவது ரட்சிக்கப்படும். തേജസ്കരണം. தேவ மகிமை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. അവിടെയാണ് രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നത്. அங்கேதான் அந்த ரட்சிப்பின் நிறைவேறுதல் நடைபெறுகிறது. യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കാണ്. യേശു இந்த பூமியில் வந்தது நம்மை ரட்சிப்பதற்காய். നമ്മളെ അവൻ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കാണ്. நம்மை அழைத்து வேறுபடுத்தது ரட்சிப்பிற்காய். പക്ഷേ രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ஆனால் ரட்சிப்பு நிறைவேறவில்லை. രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ரட்சிப்பு நிறைவேறவில்லை. രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ரட்சிப்பு நிறைவேறவில்லை. പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. அது நிறைவேற போகிறது ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷം 24:13 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. அதனாலதான் மத்தேயு 24:13 சொல்லுகிறது, അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான். முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ. அவன்தான் ரட்சிக்கப்படுவான். അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். Praise the Lord. ஹalleluya. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മതിയോ? ரட்சிக்கப்பட்டா போதுமா? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മതിയോ? என்னைக்கு ஒரு கூட்டத்துல கை உயர்த்தி ரட்சிக்கப்பட்டா போதுமா? ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. நாங்க வீட்டுக்கு போனா போதும். രക്ഷിക്കപ്പെടുവോ രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവോ? ரட்சிக்கப்பட்டா என்ன படாட்டா என்ன? പ്രസംഗം നേരത്തെ നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. பிரசங்கத்தை சீக்கிரம் நிறுத்துங்க, சாப்பிட்டு நாங்க வீட்டுக்கு போட்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മതിയോ? ரட்சிக்கப்பட்டா போதுமா? പോതുമാ? போதுமா? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുണ്ട്. ரட்சிக்கப்பட்டது மட்டும் போதாது, இன்னும் ரட்சிப்புல தொடர வேண்டியதுண்டு. അതാ ഇവിടെ വായിച്ചത്. அதுதான் இங்க வாசிச்சோம். അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான். പിശാചിന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്നറിയാമോ? பிசாசுக்கு தந்திரம் என்ன தெரியுமா? രക്ഷയുടെ 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തരുത്. ரட்சிப்பின் 3வது படியில நாம் சென்று விடக்கூடாது. Praise the Lord. Hallelujah. 1ാം ഘട്ടം മുതൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അവൻ. 1வது പകുതിയിலேயே അവൻ ചണ്ട പോட ആരംഭിച്ചിരുവാൻ. രക്ഷിക്കപ്പെടരുത്, രക്ഷിക്കപ്പെടக்கூடாது. അതിനവൻ യുദ്ധം ചെയ്യും. அதுக்கு அவன் யுத்தம் பண்ணுவான். അതിനെ നമ്മൾ തകർത്തു, அதை நம்ம உடைச்சோம். കർത്താവ് അതിനെ ജയം തന്നു. கர்த்தர் அதற்கு ஜெயம் தந்தார். രണ്ടാമത് അവൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. இரண்டாவது அவன் போராடுவான். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് இருக்க കൂடாது. ആ 3ാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് 3வது திட்டமாகும், നീ രക്ഷിക്കപ്പെടരുത്. நீ அந்த ரட்சிப்பின் முடிவை அனுபவிக்க கூடாது. അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് തേജസ്കരണം. அதுதான் அதனுடைய முடிவுதான் மகிமை. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കളെ, இயேசுவின் இரத்தத்தால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளே, ആ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് തേജസ്കരണം. அந்த ரட்சிப்பின் நிறைவேறுதல் தான் தேவ மகிமை. അത് യൂദയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. அது யூதா இழந்து போனார். അത് അനന്യാസിനും സഫീറയ്ക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. அது அனனியா சப்பீரால் இழந்து போனார்கள். പൗലോസിന്റെ സഹയാത്രികനായ ദേമാസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. அதன் பவுலுக்கு ஒத்தாசை பண்ணின தேமா அதை இழந்து போனார். പക്ഷേ പൗലോസിന് അത് കിട്ടുകയാണ്. ஆனால் அதை பவுல் பெற்றுக்கொண்டார். താൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ലവർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, എനിക്ക് നീതിയുടെ കിരീടം அவர் വെച്ചിരിക്കുന്നു. சொல்லுகிறார், நல்ல போராட்டம் போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், நீதியின் கிரீடம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ആ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗ്ഗം ഈ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. அந்த தேவ மகிமையிலே நாம் சேருவதற்காகத்தான் இன்று உங்களுக்கு தேவவார்த்தை. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രാപിക്കാൻ இது കഴിയുന്നത്? எப்பொழுது நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 2 കൊരിന്ത്യർ 5 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1 முதல் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது ഇത് എപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ இது കഴിയുമെന്ന് எப்பொழுது நமக்கு വിളിച്ചു. கிடைக்கும்? കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ. பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய சரீரம் அழிந்து போனாலும். 3ാമത്തെ വാക്യം, 3வது வசனம், സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന്റെ മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. நாம் இந்த சரீரத்தை இழந்த பின்பு தேவனுடைய மகிமையான சரீரத்தை நாம் அணிந்து கொள்கிறோம். അതാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. அதான் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம். എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയം പോരാ. எனக்கு அதை விவரிக்க நேரம் ഇത് போதாது. എപ്പോഴാണ് പ്രാപിക്കാൻ இது കഴിയുന്നത്? எப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? ഇത് ഈ
കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற பொழுது நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள ഈ முடியாது. കൂടാരം അഴിഞ്ഞു പോകും. இந்த கூடாரம் அழிந்து போகும். Praise the Lord. ஹalleluya. ഈ കൂടാരം അഴിയും. இந்த கூடாரம் அழியும். എത്ര വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വയസ്സില്ലെങ്കിലും, எத்தனை வயசானாலும் வயசில்லாட்டாலும், ഏത് രീതിയിലും കൂടാരം അഴിയും. எந்த நிலையிலேயாவது இந்த கூடாரம் ചിലപ്പോൾ அழிக்கப்படும். ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും, ஒருவேளை இருதய அடைப்பா இருக்கலாம், ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും, கேன்சரா இருக்கலாம், ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്കും. விபத்தா இருக்கலாம். എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ எப்படியா ഈ இருந்தாலும் കൂടാരം അഴിയും. இந்த கூடாரம் அழிக்கப்படும். എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അഴിയും. என்ன செய்தால் ഈ அழிக்கப்படும். കൂടാരം അഴിയുമ്പോൾ இந்த கூடாரம் அழிகிற பொழுது മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, மூன்றாவது வார்த்தை சொல்லுகிறது, സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന് മീതെ ധരിപ്പാൻ கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு அதன் மேல் உண்டாகிறது. ആമേൻ. അവിടെ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീതെ അത് ധരിക്കുമെന്നാണ്. அதன் மீதே நாம் தரித்துக் கொள்வோம் என்று வாசிக்கிறோம். Praise the Lord. ஹalleluya. അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ரெண்டு வார்த்தைகள் அதிலே ഒന്ന് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കൂടാരം, ஒன்று கூடாரம், രണ്ട് പാർപ്പിടം, വീട്. இன்னொன்று நித்திய Praise God. வீடு. Hallelujah. Hallelujah. ഒന്ന് കൂടാരം, രണ്ട് പാർപ്പിടം. ஒன்று கூடாரம், இன்னொன்று நித்திய வீடு. ഒന്നാമത്തത് ടെമ്പററി, രണ്ടാമത്തത് പെർമനന്റ്. ஒன்றாவது நிலையற்றது, இன்னொன்று நிலையானது. Praise the Lord. ஹalleluya. ടെമ്പററി ആയ ഈ കൂടാരം അഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ இந்த நிலையற்ற சரீரம் அழிந்து போகிற பொழுது പെർമനന്റ് ആയത് അഴിയുമെന്നല്ല, നമ്മൾ ധരിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. நித்திய வீடு நமக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். അതാണ് തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் அந்த தேவ மகிமை நாடை. അപ്പോൾ ഇതൊരു ദൈവ പൈതലിന്റെ മരണത്തോട് കൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. இது தேவ மனிதனுடைய மரணத்தோடு நடைபெறுகிற ஒரு காரியம். ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം കൂടെ. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം? இது எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം? எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? അതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 5ന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നത്. அதுதான் 2 கொரிந்தியர் 5:2. ஏனெனில் ஆ. இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து ஆ. நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்துக் கொள்ள ஆ. மிகவும் வாஞ்சியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായി ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന് മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. நான் மலையாளத்துல இந்த கூடாரத்துல நாங்க வாழ்ந்தாலும் அப்படி நரங்கிட்டே வாழ்றோம்னு சொல்லியிருக்கு பத்தியா, பாடு சகித்து வாழுகிறோம். இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற நாம் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம். இந்த போர்வையை களைந்து போட வேண்டும் என்று விரும்பாமல் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக போர்வை தரித்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിട്ട് ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഭാഗം മലയാളത്തിൽ. இந்த கூடாரத்திலே நாங்கள் நிர்வாணிகளாய் அல்ல, வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் இருக்கிறோம். தரித்து கொண்டவர்கள் ஆனால் நிர்வாணிகளாய் காணப்பட மாட்டோம். ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, இந்த சரீரத்திலே சரீரமாகிய கூடாரத்தில் இருக்கிற போது ഞാൻ ഉടുപ്പുള്ളവരായിരുന്നാൽ, நான் வஸ்திரமுள்ளவனாய் இருந்தால், ഈ കൂടാരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ இந்த சரீரம் விட்டு போகிற பொழுது എനിക്ക് തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം കിട്ടും. எனக்கு மகிமையின் வஸ்திரம் கிடைக்கும். എന്താണ് ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വസ്ത്രം? இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற பொழுது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய வஸ்திரம் என்ன? ഈ ആയുസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എന്താണ്? இந்த ആയുസ് നാட்களில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய வஸ்திரம் என்ன? ഈ വസ്ത്രം ലഭിച്ചവർക്കേ ആ വസ്ത്രം കിട്ടത്തുള്ളൂ. இந்த வஸ்திரம் கிடைத்தவர்களுக்கு தான் அந்த மகிமையின் வஸ்திரம் கிடைக்கும். യെശയ്യാ പ്രവചനം 63ന്റെ 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശയ്യാ 63:10 രണ്ട് വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് சொல்லுகிறார். ഒന്ന് രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, ஒன்று ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், രണ്ട് നീതിയുടെ വസ്ത്രം. இரண்டாவது நீதியின் சால்வை. രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், നീതിയുടെ വസ്ത്രം. நீதியின் சால்வை. യെശയ്യാ 61:10. യേശയ്യാ 61:10. അത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രമാണ്. அது இந்த பூமியில் இருக்கிற பொழுது நாம் உடுத்திக் கொள்ள வேண்டியது. രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ரட்சிக்கப்படுகிற பொழுது, நீதியை சுதந்திரமாக்குற பொழுது இந்த வஸ்திரங்கள் கிடைக்கிறது. മൂന്നാമത്തെ വസ്ത്രം സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. மூன்றாவது வஸ்திரம் ஞான ஸ்நானம் பெறும்போது கிடைக்கிறது. ഗലാത്യർ
ലേഖനം 3:27 ഗലാത്യർ 3:27 ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவோடு கூட ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்கள் அவரை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே. അപ്പൊ സ്നാനത്തോടുകൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട്. ஞான ஸ்நானத்தினால் கிடைத்தது. മൂന്നാമത്തെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് மூன்றாவது வஸ்திரம் என்பது വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രമാണ്. அது பரிசுத்த வஸ்திரம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:5 சொல்லுகிறது, അവർ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും. அவர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் என்னோடு கூட நடப்பார்கள். ഈ ആയുസ്സിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, இந்த ஆயுசு காலத்திலே நாம் வாழுகிற ഈ பொழுது, കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ இந்த கூடாரத்திலே நாம் வாழும்போது ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കണം. இந்த வஸ்திரங்களை நாம் உடுத்தி இருக்க வேண்டும். രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், നീതീകരണത്തിന്റെ വസ്ത്രം, நீதியின் சால்வை, സ്നാനത്തോടുകൂടെ ലഭിക്കുന്ന വസ്ത്രം, ஸ்நானத்தினாலே தரித்துக் கொள்ளுகிற கிறிஸ்துவாகிய சரீரம், വിശുദ്ധ ജീവിതമാകുന്ന വസ്ത്രം. பரிசுத்தமாகிய வஸ்திரம். ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ இந்த வஸ்திரம் நாம் தரிக்கிறோம் என்றால், അതാണ് പൗലോസ് 5-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, அதற்காகத்தான் பவுல் 2வது வசனத்திலே ഞങ്ങൾ சொல்லுகிறார், ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ நாங்கள் வஸ்திரம் தரித்துக் கொண்டவர்களானால் സ്വർഗീയമായ പാർപ്പിട ഞങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. நாங்கள் அந்த நித்திய வாசஸ்தலத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். Praise the Lord. ஹalleluya. അപ്പൊ സ്വർഗീയമായ വസ്ത്രം തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രമാണ്. அந்த பரலோக மகிமையின் வஸ்திரம் അത് ധരിക്കണമെങ്കിൽ அது தரிக்க வேண்டும். ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ചെറിയ ആയുസ്സിൽ இந்த பூமியிலே கிடைத்த கொஞ்சம் ஆயுசு രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. நீங்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் உடுத்த வேண்டும். അതിനായി കൺവെൻഷൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. அதற்காகத்தான் இந்த கன்வென்ஷன். Praise the Lord. ஹalleluya. ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. இந்த கன்வென்ஷன்ல உங்களுக்கு சரீர சுகம் கிடைத்தா ரொம்ப நல்லது. സാമ്പത്തിക വിടുതൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. பொருளாதாரத்துல உங்களுக்கு மேன்மை கிடைத்தா ரொம்ப நல்லது. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം കിട്ടത്തില്ല. அது கிடைத்ததனால தேவ மகிமை கிடைக்காது. തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ தேவ மகிமை கிடைக்க வேண்டுமானால் രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் உடுத்தணும். നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. நீதியின் சால்வை தரிக்கணும். സ്നാനത്തോടു കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ஞான ஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளணும். വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. பரிசுத்த வஸ்திரம் உடுத்தணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, இந்த வஸ்திரங்களை தரிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே അവർ സ്വർഗീയ വസ്ത്രമാകുന്ന തേജസ് ധരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. பரலோக வஸ்திரத்தின் மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. இந்த பூமியிலே கர்த்தர் தருகிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. എല്ലാവർക്കും വീട് ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருக்கும் வீடு ஒன்று போல அல்ல. എല്ലാവർക്കും കാർ ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருக்கும் கார் ஒன்று போல அல்ல. എല്ലാവർക്കും തലമുറകൾ ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருக்கும் சந்ததிகள் ஒன்று போல அல்ல. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருடைய படிப்பும் ஒன்று போல அல்ல. എല്ലാവരുടെ ശുശ്രൂഷ ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருடைய ஊழியம் ஒன்று போல அல்ல. എല്ലാവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല. எல்லாருக்கும் കൊടുത്ത கிருபைகள் ஒன்று போல ഈ அல்ல. ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. இந்த பூமியில் நமக்கு தருகிற எல்லாவற்றுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. എന്നതുപോലെ என்றது போல സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ பரலோகத்திற்கு செல்லும் போது നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന நமக்கு கிடைக்கிற തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. தேவ மகிமைக்கு வித்தியாசம் உண்டு. തേജസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല. தேவ மகிமை எல்லாருக்கும் ஒன்று போல அல்ல. സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ, சூரியனுடைய மகிமை வேறு, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ, தன் சந்திரனின் மகிமை வேறு, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ, நட்சத்திரத்தின் மகிமை வேறு, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. 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 നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലയോ നിത്യ തേജസ്സിന്റെ കനമെന്ന്? அந்த நித்திய மகிமையின் நிலைமை சொன்னோமே. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. 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 എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിലുള്ള തേജസ് അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. எல்லாருக்கும் ஒரே அளவில் உள்ள மகிமை அல்ல பரலோகத்தில் ഇപ്പൊ கிடைக்கும். ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, நாங்க எல்லாம் இங்க சட்டை போட்டிருக்கோம்ல, എല്ലാം വെള്ളയാ. எல்லாம் வெள்ளை. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. இதுக்கு விலைக்கு வித்தியாசம் உண்டு. അല്ലേ? ஹல்லேலூயா. ഇതിന്റെ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം. இதுக்கு விலையில வித்தியாസം உண்டு. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളയാണ്. எல்லாம் பார்க்கும்போது வெள்ளை. ചിലതിന് 2500 രൂപ, சிலதுக்கு 2200, ചിലതിന് 2000 രൂപ, சிலதுக்கு 2000 ரூபாய், ചിലതിന് 1000 രൂപ, சிலது 1000 ரூபாய், ചിലത് 500 രൂപ, சிலது 500 ரூபாய். എല്ലാം വെള്ളയാണ്. எல்லாம் வெள்ளதான். പക്ഷെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. வஸ்திரத்தினுடைய விலைக்கு வித்தியாசம் അവിടെ உண்டு. ചെല്ലുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ. அங்க செல்லுகிற பொழுது அப்படித்தான்.
എല്ലാവർക്കും തേജസ് കിട്ടും. எல்லாருக்கும் மகிமை கிடைக்கும். പക്ഷെ തേജസ്സിന്റെ കനത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. தேஜஸினுடைய மகிமை வித்தியாசமாய் இருக்கு. തേജസ്സിന്റെ കനം കൂട്ടാനായി ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം. அந்த மகிமையினுடைய கனத்தை கூட்டுவதற்கு தான் பூமியின் வாழ்க்கை. ഓ, മനസ്സിലായവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുകയാണ്. புரிந்து கொண்டவர்களுக்காய் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ പ്രിയരെ. வித்தியாசம் பெருகட்டும். പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ പ്രിയരെ. எதிர்பார்ப்பு உண்டாகட்டும். എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല. எனக்கு எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போனா போதும் என்கிறதல்ல. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല. எப்படியாவது அங்க ஒரு இடத்துல போனா போதும் എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വിലയുള്ള തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം എനിക്ക് കിട്ടണം. அங்கே போகிற பொழுது அங்கே இருக்கிற மேன்மையான மகிமையின் வஸ்திரம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும். Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. അത് പ്രാപിക്കുവാനാ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. அதை பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் தேவன் இன்று உன்னை அன்போடு அழைக்கிறார். നല്ലൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാമെങ്കിൽ, நல்ல ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்வாயானால், കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാമെങ്കിൽ, கர்த்தருக்காக உன் வாழ்க்கை அர்ப்பணிப்பாயானால், ആ തേജസ്സിന്റെ കനമേറിയ വസ്ത്രം ദൈവം നിനക്ക് அந்த மகிமைக்கு തരുവാനാകും. மேல மகிமையுடைய வஸ்திரத்தை பெறுவாய். Praise the Lord. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്ത്രത്തെ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. இழந்து போன அந்த மகிமையின் வஸ்திரத்தை தேவன் திரும்ப நமக்கு ആ தரப்போகிறார். പ്രത്യാശയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. அந்த எதிர்பார்ப்புள்ள எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ല ഏറ്റവും വലിയ വിടുതൽ. இதுவரைக்கும் கிடைத்ததல்ல விடுதலை, ഇനി എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ്. இனி எனக்கு கிடைக்க போகிறது. Hallelujah. ஹalleluya. യേശു എനിക്ക് തന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. இயேசு எனக்கு தந்தது அநேகம் உண்டு. യേശു എന്തൊക്കെ തന്നു? இயேசு எனக்கு என்ன தந்தார்? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നു? நமக்கு என்னெல்லாம் இயேசு ഈ தந்தார்? ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ இந்த பூமியில் வாழ தேவையானெல்லாம் കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു, கர்த்தர் நமக்கு தந்தார், തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தந்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, இந்த ராத்திரில நான் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയതല്ല, நமக்கு கிடைத்ததல்ல, നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതൊന്നുണ്ട്. நமக்கு கிடைக்க போகிற மகிமை ஒன்று ആ உண்டு. പ്രത്യാശയുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്? அந்த எதிர்பார்ப்புள்ள எத்தனை தேவ பிள்ளைகள் உண்டு? എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട്. எனக்கு கிடைக்க போகிற ஒரு மகிமையின் வஸ்திரம் உண்டு. ഏതെനിൽ ആദ്യ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ஏதேனில் அந்த முதல் மனிதன் இழந்து போனது എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവ് തരാൻ எனக்கு പോകുകയാണ്. அதை கர்த்தர் தரப்போகிறார். Praise the Lord. ஹalleluya. ആ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കരുതെന്ന് പിശാച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. அந்த மகிமையின் வஸ்திரத்தை நீங்கள் உடுத்தி விட கூடாது என்று பிசாசு ആ விரும்புகிறார். തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കല്ലെന്ന് ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. அந்த அந்த மகிமையின் வஸ்திரம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று சத்துரு பிரியப்படுகிறார். പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ആത്മാവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്, இந்த ராத்திரி வேளையில ஆவிக்குள்ளே நாம் அறிக்கையிட ആ போகிறோம். വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിക്കുമെന്ന്. அந்த വസ്ത്രത്തെ நான் தரித்தே தீருவேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതാണ് റോമാലേഖനം 8-ാം നമ്മൾ വായിച്ചത്. அதைத்தான் ரோமர் 8:24 வாசித்தோம். പ്രത്യാശയിലല്ലയോ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? நாம் அந்த எதிர்பார்ப்போடு அல்லவா ரட்சிக்கப்பட்டோம். ഏത് പ്രത്യാശയാണ്? என்ன எதிர்பார்ப்பு? എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാണ്? எதை குறித்த எதிர்பார்ப்பு? ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന തേജസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാണ്. கொள்ள போகிற அந்த மகிமையை குறித்த எதிர்பார்ப்பு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിൽ, நாம் காணாததை எதிர்பார்க்கிறோமானால், നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിൽ, நாம் காணாததை எதிர்பார்க்கிறோம் என்றால் അതിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. அதற்காய் நாம் காத்திருக்கிறோம். Praise the Lord. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya.